Magandang araw mga katiits. Yun mga katiits, oh. Ipakikita ko tong iisang bato na hinati. Yun, oh, klarong klaro. May tapyas yan. Yan, interesahin yan. Klarong klaro. May confirmation marker na iisang hole. Dito na mismo ang load sa gitna. Pag ganitong sit up. Yan, may marker pa yan. Klarong klaro. Legit yan pagkagawa. Nililisan ko na lang. Yan, klaro. Puro basta pag ganitong sit up mga katiits, hindi to ba basta-basta hukain lang. Dahil may yan. May confirmation marker pa yan, oh. Sib. Heart sib yan. Heart sib yan. Yan. Klarong klaro. Dito na mismo ang load sa gitna. Hello, klarong klaro, hinati yan, iisang bato na hinati. Klarong klaro. Yan. May marker pa dyan. Ito may confirmation marker. Yan. Pag ganitong setup mga katiits, may isang bato na hinati na may heart. Yan, klarong klaro. Heart yan. Yan. Para naka-emboss. Inumi na marker o tinatawag na kukuru. Thank you for watching mga katiits.